मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अशेषक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध षोडश अध्याय। पुत्रंक कुशले अदिति कश्यपे शरण पशन्ति सेपय व्रत उपदेश एमंत वर्णन षोडश। श्रीशुक उवाच एमंते पुत्रंकर रिष्ट से देव माता मने कष्ट इंद्रर इंद्रपण गला गिरि दुर्गम आश्रय कला देवे लुचिले घोर बने शुणी अदिति दुख मने रात्र दिवस न जाणई निरते थाए गृहे सोई तार भुवने एक बेळे कश्यप ऋषि विजे कले अदिति शयन समीपे कश्यप बसी मनस्तापे देखिले अदिति भुवन अष्ट संपद अतिहीन उत्सव आनंद नदी से आदित्य जेन्हे धूम त्रासे बसिले से कुश आसने चाहिले अदिति बदने देखिले मुखे सुख नाही शोक आकुले कंपे देहि अनाई अदिति बदन बोलंती मरीचि नंदन शुण सुंदरी शुद्ध चिते कहई तोहर ग्रते ब्रह्मा संचित सृष्टि मध्ये ब्राह्मणे बसंती आनंदे ताहांक गृहे दुख नाही एबे विपरीत देखई धन संपद सुख नहे शुण निगम जहा कहे अशेष विष्णुर जगत कर्मर बळे आत जात शुभ शुभ भाव बळे काल क्रीडई अंतराळे कालर बस ए संसार के भृत्य के अबाईश्वर भोग संपद अर्थ गृहे प्राणी साधंती अति मोहे एभावे संसार रचित किबा होइला चंबित विप्र अतिथि किबा घरे कुटुंब भरण बेभारे पूजा न पाइए भुवने कियबा गले दुख मने जाघरु अतिथि बाहुडे से प्राणी प्रेत मुखे पड़े तार संचित पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते अग्निर जथा काले हबी किबा न पाई परा भबी मोर प्रवासे तोर चित किबा होइला मोहगत अग्नि पूजने शुद्ध मने से काम धेनु जजमाने संपद विप्रजने दियंती देवे जे कल्याण बांछन्ति विप्र अग्नि की न पूजिले कल्याण लभे काहि भले हरिंकी काहि से पाइब
ଯାକୁ ନ ପାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ସୁଖ, ସର୍ବଦା ଲଭନ୍ତି ବିମୁଖ। ତୋର ତନୁଜ ଦେବତାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଭଏ। ଇନ୍ଦ୍ରର କୁଶଳ ନ ଦେଖି, କିବା ହୋଇଛୁ ମନେ ଦୁଃଖୀ। ଶୁଣି ଅଦିତି ଶୋକ ମନେ, କହଇ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଧାନେ। ଅଦିତି ଉବାଚ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକେ, ଏ ସର୍ବେ ଛନ୍ତି ନାନା ସୁଖେ। ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ, ଆଗମ ନିଗମ ବ୍ୟବହାରେ। ତ୍ରିବର୍ଗ ମୋହର ଭୁବନେ, କେବେ ହେନ ତୁଟଇ ଦିନେ। ଅଗ୍ନି ଅତିଥି ମୋର ଗୃହେ, ନିରାଶ ନୁହନ୍ତି କେବେ। ସକଳ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ବଳେ, ଯେ ଯାହା କର୍ମର କୁଶଳେ। ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଯେତେ ଧର୍ମ, ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱଭାବେ ଯେ କର୍ମ। ସର୍ବସ୍ୱ ଧର୍ମେ ମୋର ଚିତ୍ତ, କେବେ ନୋହେ ମୋହଗତ। ଏ ସର୍ବ ଶୁଭ ତୋ ପ୍ରସାଦେ, ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅପ୍ରମାଦେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦେବଙ୍କ କୁଶଳେ, ନିରତେ ଭଜ ଯୋଗ ବଳେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଜନ, ସକଳେ ତ୍ରିଗୁଣେ ବନ୍ଧନ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମର ଆୟତେ, ଜନ୍ତୁ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜଗତେ। ତଥାପି ଭକ୍ତକୁ ଭଜନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଶୁଣ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି ସୁତ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ମୋର ଚିତ୍ତ। ଦୁର୍ଲଭ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ନୋହେ, ସେବକୀ ପଣେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହେ। ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଜା ହିତେ, ଯେ ଧର୍ମ କହ ମୋ ଗ୍ରତେ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ମତେ, ଦେବ ଅସୁର ଏ ଜଗତେ। ଏହାଙ୍କ ଭଲ ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛ, ଏହା ମୁଁ ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ପୁତ୍ରେ ସତ ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି, ଅସୁରେ ରଜତମ ଚିନ୍ତି। ପୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ, ଧର୍ମ ରଖନ୍ତି ମନନ୍ଦନେ। ମୋ ସୁତେ ଅସୁରଙ୍କ ଡରେ, ଲୁଚିଲେ ବନଗିରି ଘୋରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୋ ମନ, ନିରତେ ହେଉଛି ଦହନ। କହ କି କରିବି ଉପାଏ, କେମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଏ। ମୋର ସପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ବଳେ, ବିଚାର କରି ଗୁରୁ ମେଳେ। ଶୁକ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ବଳ ତେଜେ, ବଳି ବସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରାଜେ। ମିଳିଲେ ଅନେକ ଦାନବ, ହରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବିଭବ। ସେବେ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅନେକ ପାଉଅଛି କଷ୍ଟ। ମତହୁଁ ଦୁଃଖୀ କେଶୟଳେ, କହିଲି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ। ତୋର କୁମରେ ଭଲେ ଥିବେ, ମୋ ପୁତ୍ରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ରହିବେ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର, ତୁମ୍ଭେ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଅଦିତି ବଚନେ, କଶ୍ୟପ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ, ଜୀବର ବନ୍ଧନ ସୟଳେ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନିରାକାର। ଶରୀର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଆଦି, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ସମ୍ପାଦି।
କେହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର। ହରିଚରଣ ପଦ୍ମ ସ୍ମର ସେ ହରି ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ନିବାରି ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ଆରତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ହରି ଆନକେ ଆରତ ନିବାରି। ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରା କଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ। ତାର ଚରଣ ସେବା କର ନିର୍ଭয়ে ମନ ଦୁଃଖୁ ତର। କଶ୍ୟପ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ଅଦିତି କହେ ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ଭୋନାଥ କହ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ହରିଙ୍କି ସେବିବି କେମନ୍ତେ। ଯେମନ୍ତେ ମୋର ମନୋରଥ ସଫଳ କରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁତ୍ର ବସିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ଭୋନାଥ ନମେ ତୋର ପାଦେ। ଏମନ୍ତେ ପତ୍ନୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମଗରଣୀ ହରି ତୋଷଣ ସେବା ବାଣୀ। ଯେ ବ୍ରତେ ପ୍ରଭୁ ହୃଷିକେଶ ତୋହର ଉଦରେ ପ୍ରବେଶ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱିଜ ଖର୍ବ ରୂପେ ବଳିକି ଛଳି ଦାନ କଳ୍ପେ। ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ରଖିବ ତୁ ଏବେ ହରି ପାଦେ ସେବ। ହରି ତୋଷଣ ବ୍ରତ କର ଏ ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ନିସ୍ତର। ଶୁଣ କହିବା ବେଦ ମତେ ଏ ବ୍ରତ କରିବୁ ଯେମନ୍ତେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯୁତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ପୟବ୍ରତେ। ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ଭକ୍ତି ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ। ସେବା କରିବ ଯେବା ମତେ ଶୁଣ କହିବା କଳ୍ପ ତୋତେ। ପ୍ରାତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମନ୍ଦିରୁ ଗମିବ ବହନ। ବରାହ ଦନ୍ତ ଖାତେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବାମ ହସ୍ତେ ଲଇ। ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଙ୍ଗେ ଘେନିବ ଯେବା ତନ୍ତ୍ରେ। ଭୋଦେବୀ ତୁଜେ ଅନ୍ତକାଳେ ନିମଗ୍ନେ ଥିଲୁ ମହାଜଳେ। ପାତାଳ ଜଳ ପଙ୍କେ ଥିଲୁ ବରାହ ଦର୍ଶନେ ଉଠିଲୁ। ବରାହ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରବାସୀ ତୁମର ହର ପାପ ରାଶି। ଏମନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ରୀବ ଶରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଲେପିବ। ସ୍ନାନ କରିବ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ। ମାର୍ଜନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ଗାତ୍ରେ ସଂଯମ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଥବା ଅନଳେ ସ୍ତଣ୍ଡିଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ। ଜଳେ ଅଥବା ଗୁରୁ ଗାତ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏମତେ। ଏମନ୍ତେ ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ଚିନ୍ତି ଶୁଣ କରିବ ଯେବା ସ୍ତୁତି। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧ ଧାମ। ହେ ଭଗବତ ନମସ୍ତୁତେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତେ। ସକଳ ଭୂତର ନିବାସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଗୁଣ ଜ୍ଞାତା ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାନେ ହେତୁ କର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିଶିର ତ୍ରିଚରଣ ତୁହି ଚତୁର ଶୃଙ୍ଗ ତନ୍ତୁ ଦେହି। ଶପଥ ହସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ତ ତିନି ବେଦ ବ୍ୟାପୀ। ନମସ୍ତେ ଶିବ ରୁଦ୍ର ବର ନମସ୍ତେ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର।
सकल विद्या अधिपति सर्वभूतंक आत्मा गति हिरण्य गर्भ नम नम जगत प्राण आत्मा राम जोग ऐश्वर्य जा शरीर जोगर हेतु जोगेश्वर नमस्ते आदि देव देव नमस्ते संसार प्रभव नमस्ते नर नारायण नमस्ते परम कल्याण नम मर्कट श्याम देह नमस्ते कमलाश्रय नम गोविंद पीतवास नमस्ते भक्त विश्वास नमस्ते सर्ववरदाता नमस्ते सर्वपिता माता शरण जने रक्षा करु नम भक्त कल्पतरु तो पाद रेणु धरि शिरे मोक्ष साधन जोग बळे जे पाद पद्मे भक्त सेवे भावे खटन्ति देवी देवे तो पाद पद्म गंध वासे अशेष भव भय नाशे एमन्ते आवाहन करी निश्चल चित्ते भाव भरी एमन्ते पाद्य अर्घ्य आदि श्रद्धा भक्तिरे निवेदी अर्चना करी गंध माले पूजिब आनंदे निश्चले उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध धूप मनोहर नैवेद्य करी षडरसे पूजिब प्रधान पायसे दधि साकर मधुघृते सुशाली अन्न दुग्ध जूते नाना प्रकारे भोग देई हृदय भक्ति भाव बही जे मंत्र द्वादश अक्षर जपिब 108 बार होम करिब हुतासने उच्चारी मूल मंत्र ध्याने तृतीय ब्राह्मणे बसाई सुस्वादु अन्न भोग देई विप्रंकु देई आचमन निवेदी सुमुख वासन अतिथि अंधरंकी दुखी तांकु भोजने करी सुखी विप्रंकु अन्न दान देई संतोष चित्ते आज्ञा पाई अन्न भुंजिब सायंकाले बालक 5-7 मेले रात्रे बंचिब विष्णु गीते संयत ब्रह्मचारी व्रते रात्र अंतरे प्रातः काले स्नान करिब शुद्ध जले यथार्थ विधि समचिते सुगंध जल दुग्ध जूते स्नान कराई देव मूर्ति पय भक्षणे पय व्रती पूर्वर प्राय होम करी विप्रमानंकु भजे बरी द्वादश दिन एहि मते बंचिब शुचि पय व्रते एमंत हरि आराधने होमादि ब्राह्मण भोजने प्रतिपदिनु ए अभ्यासी जाबत शुक्ल त्रयोदशी त्रिकाले करिब स्नान रजनी धरणी शयन असाधु आलापते जीव निंदित भोग न करिब हिंसाते जीव सर्वभूते विष्णु आश्रय करी नित्ये एमंते त्रयोदशी दिन विष्णु को कराई स्नान
शास्त्र प्रमाणे पंचामृते करिब वेद विधि मते पूजा करिब शुद्ध चित्ते संभार शक्ति अनुमते श्रीहरि रूप ध्याने धरी अनले मंत्रे होम करी पायस चरु पंचामृते मंत्र उच्चारी शुद्ध चित्ते नाना प्रकारे नैवेद्य कटु मधुर आदि स्वाद निवेदी विष्णु प्रीति अर्थे पूजा करिब नाना मते अग्नि पूजन कर्म सारी गुरु आचार्य पाद धरी धन वसन अलंकार देव दक्षिणा वृत्ति सार ऋति जन मन तोषी दुखी दरिद्र को आश्वासी भोजने तोषी सर्व प्राणी जेणे संतोष चक्र पाणी सकल ज्ञाति बंधु मेले भोजन सारी सायंकाले सुवाद्य नृत्य गीत स्वरे उत्सव करिब मंदिरे एमंते पयव्रत करी जेबा जगते नर नारी मन वांछित से लभंती अन्ते से मायारु तरंती ए व्रत ब्रह्मा मुख पूर्वे मुहि जे शुणिछि प्रस्तावे तु जेणु मोहर भाविनी तेणु कहिली भाव घेनी एहा तु शुद्ध चित्ते धर ए व्रत सर्वयज्ञ सार हरि संतोषे व्रत कर दुर्गम संकट उद्धर सर्वभूतंक पूजा एहि दान यज्ञादि जेते ध्याई ए व्रते ईश्वर अर्पण चतुर वर्गर कारण यम नियम एणे साधी ए धर्मे विष्णु को संपादी तु एहा एक मने धर हरि संतोषे व्रत कर तोर वांछित हरि देवे देवंकु निश्चिंते रखिबे कहई विप्र जगन्नाथ अदिति शुणी पयव्रत चित्ते चिंतिला भगवान सुजनेणे कर ध्यान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे अदिति पयव्रत कथनं नाम षोडशोऽध्याय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बाबा शरणं बाबा शरणं बाबा शरणं